nga nagkatigom, nagkatapok, nagkahiusa o nagpadayon sa inyong kasaulugan, sa inyong kapistahan. No? Salamat kayo, Ginoo, nga sa katapusan, desisyon mo, mga 34 ka managtiayon. City Councilor Roger Abaday, City Councilor G. Rua Pascual, City Councilor Susit Magtahas Daba, City Councilor Tripol B. Bitok-Bitok Isparsia, Kapitan Lilith Molina, mga barangay kagawad, Jerome Sambaan, akong binata, Sider Paasa, Sider na lang Paasa ni, mga kagawad, Kagawad Matildo, Kagawad Mirto, Jacquino, Kagawad Baslot, Kagawad Adami, Kagawad Bakod, o atong iskit chairman din no? Wala. Usab ang atong secretary, Sierra Kili Kanyite. Uban usab, dinhi karon ang kagawad, kasamtangang kagawad sa Barangay Bulua, Ali Gaspis Senior, Antoy Pascual, Des Dahino, Jing Daba, wala na ba ko yung nalimtan, basig na yung magmahay. Tanan, ila-ilahan ninyo kay inyo ng maninoy o maninay. Kinahanglan inyo yung ilhon, ang inyong maninoy o maninay, kay dili malikayan sa mga higayon, nga hulgaon o sulayan kamo sa kinabuhi sa kaminyoon, makadangop kamo kanila sa mga panahon nga mudanag sa inyong dalan. Dili dali-dalig, kay dili malikayan ang kinabuhi nga kaminyoon, adunay mga pagsulay. Dili lunlon kalipay, apan sa maong pagsulay, maoy makahatag o kalig-on sa inyong panag-uban. Kanang maong pagsulay, timailhan ka na kung unsa mo kalig-on sa inyong kinabuhing minyo. Busa, dili yun angay, nga kung mahimo unta apan dili yun malikayan, aduna gyud higayon nga dili magkasinabot. Bililhon kaayo ang inyong panag-uban, panag-ipon kay nakapili kamo sa inyong ikauban sa tibuok nga kinabuhi. Walay lain, no? Bililhon kaayo ang usa ka pamilya. Apan, ang maayo nga pamilya diha magsugod sa buotan nga bana. Diha magsugod sa buutan ug maayo nga bana ngadto sa iyang asawa. Hangtod moabot ang maayong panag-uban ngadto sa inyong mga anak ug mismo sa inyong mga kaliwatan. Muna usa ka bililon ang kaminyoon kay maoy maghatag og kalig-on sa atong katilingban gikan sa barangay ngadto sa atong dakbayan. Bililhon ang pagpakasal tungod kay gitagaan nato og dignidad ang inyong panag-uban. Ang inyong pakig-uban kaninyo labi na ang babay o ang asawa o ang gipuyo-puyo kay dali og sayon rabiyaan ang babay sa mga higayon moabot ang kapuol sa lalaki labi na kon
adunay makit-an nga laing ikapuli, no? Inana na siya. So kanang mga pagsulay, mao kana ang makahatag og kalig-on. Apan ang pamilya bililhon kaayo. Kinahanglan magpinahuray kamo. Respeto gyud sa usag-usa. Nga dunay mga higayon, nga dunay inyong pagasabutan, inyo yung tagaan og pagtahod sa usag-usa. Usab ang ikaduha nga malipayon nga panag-ipon sa inyong kaminyoon ang pagkamatinod-anon. Dili man tanang higayon nga musulti mo tinuod, magbakak mo usahay. Pero dili maayo. Kinahanglan mahibaluan, misayran ug musulti gyud sa tinuod. Aron ang ikatulo, ang pagsalig sa usag-usa nga dili gyud mawala. Usab atong dawaton sa masipang pakpak ang atong Vice Mayor Jocelyn Bibot Rodriguez, inyong maninay. Tanawa, inyong inang maninay. Ila gyud ha? Na-memorize ninyo? Inyong maninay og maninoy? No? Ilhon gyud ninyo inyong maninoy og maninay. Kay naay mga higayon gyud nga magkinahanglan mo. Nauna kog sulti pero akong ihatag ni Vice Mayor ang microphone kay aron do na siya ipaambit pod nga makahatag pod ninyo og maayong sumbanan sa panag-ipon o panag-uban sa inyong kinabuhi. So ang usa ka pamilya ang tinuod nga kauban ninyo sa inyong tibuok ka kinabuhi. Ang pamilya mauray muunong kaninyo. Ang pamilya maoy inyong ikauban sa tibuok nga kinabuhi ug mismo ang pamilya maoy matinud-anon kaninyo. So unsa kabililhon ang usa ka pamilya. Busa tagaan gyud ug importante pagtagad sa atong balaod sa pagpalig-on sa inyong gisudlan nga kasal. So inana ka importante kay dili malikayan tingali sa inyong panag-uban dunay mga higayon nga matagbuan o natagbuan ninyo nga makapangutana kung kinsay inyong kauban. Nagduha-duha mog tubag kung unsay sakto, akong bana, akong asawa, o akong puyo-puyo. Kaya wa pa man mo makasal, dili man mo makaangkon na akong asawa, ako siyang bana, kon wala pa makasal. So dako kay kalainan. Oy, nausab ang atong former LTFRB Director Manny Darimbang. Inyo usab nga maninoy. Maninoy ninyo ni. Tabangan nato ni sila kay mo ni kini ang pinakabililhon kaayo nga adlaw sa inyong kasal. So salamat ko sa atong makugihon kayo nga kapitan nga naningkamot gyud sa paghatag ug pagpalig-on sa inyong panag-uban uban sa mga barangay officials nga ikaduhang hugna kini nga kasalan o clerics nga serbisyo sa baryo dinhi sa barangay Bonbon. Wala ko makatambong sa pista dinhi kay wala gyud nagdapit nga kapitan sa ako. Karon ra miani na lang gyud ko. Bitaw, naglain ang akong lawas niya atong tungura, kapitan. Salamat kayo tanan kay ang ako pong mga kauban nga mamistahay gyud, di gyud na mo absent. Pista ra kanunay gipaabot ani nila.
May kini silang manghiring kung asa ang pista nga sunod. Tanawa ilang lawas ug tiyan, di ba? Mailan. Mo na ang akong pambato sa akong buhatan. Apan, naa sila kanunay sa matag, adunay programa o kalihukan, gikan sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan. Ang buhatan sa City Civil Register, kang Mr. Akot, usab, ang akong kanunay magauna, pahiluna sa tanang programa, sa tanang clerics nga serbisyo sa baryo, akong kabayan Rico Libre o si Mr. Alan Fernandez. Usab, ang buhatan sa Kupo, nagipanguluhan sa atong Colonel Salvador Radam, uban sa Oro Task Force, sa tanang naglihok, sa akong mga kaubang ahensya sa kagamhanan sa Dakbayan, atong mga department managers nga kanunay nagasuportar, ngitag pamaagi kung unsay ikadugang sa pag-alagad sa pagserbisyo, pagtubag sa gikinahanglan sa katawhan. So, kinahanglan, bililhon yun kayo mo. Kagiuna na mo, nako, usab, kay sayang kayo ang inyong gisudo, basik igangon mo, initan mo. Magwapar ba mo o gwapo kayo rong buntaga, no? Oh. Salamat kayo nga gitagaan yun ninyo bili ang inyong kasal. So, aron may ilailag yung samot ninyo, ang inyong maninoy ug maninay, nagpahinungod po sila sa inyo. Nagpahinungod sila sa inyo, kay doon na sila'y pahalipay, pagpasalamat sa higayon nga nakadesisyon kamo sa pagpakasal. Atong City Councilor, inyong maninoy, City Councilor Roger Abaday, 5 kilo nga bugas. Pakpakan ninyo. Kay kanang pagpakpak, maoy timailan o pagpaila nga nalipay po mo o nagpasalamat mo. Magamay madako man nga butang nga inyong madawatan, angay gumong magpasalamat. Aron, maamdan ninyo ang kinaiya sa pagkakontinto. No? Aron, mataghigayon nga dunay inyong madawatan sa bisan asa nga gikan nga wala mo magdahom, inyo yung angay pasalamatan. No? So, pasalamatan nato si City Councilor Roger Abaday. Usab, inyong maninoy nga wala dinhi karon si Konsihal Alam Lim, doon na po'y 5 kilo nga bugas. So, padayon yun ang inyong kapistahan. Karon di mo maglisod kay mabahin man. Kay 34 kabalay na gasto. So, dili mo mag-uol nga usara ka balay ang nagasto noong nagpakasal, hadlok tapok-an tanan, hurot ang mga giandam karon mabahin kay 34 ka balay. Ay, attorney Gumahad. Si attorney Gumahad usab, inyong maninoy. Salamat kayo. Ilailahagin ninyo, kay kini sila pohon. Makatabang ni nato. Usab, ang atong kasamtangan kagawad Ali Gaspi Senior, 50 ka kilo nga bugas. Pila na ka kilo tanan? 15. Di na mo maglisod og uli karon? Nga unsaon ninyo pagdala? Amo ka na usa kabililhon kaayo nga gasa gani wala mo magdahom. Ikatulo ay kaupat, ang inyong maninoy, City Councilor Bitok-Bitok, Triple B, Esparcia, 2 ka botilyang painit, magpainit, aron mulagsik ug makapadani sa pagkabanhaw
Mabanaw gyud pero dili palabian aron dili malungkoy. Aron matinuod ang kasaulugan sa inyong handumanan halandumon nga adlaw sa kaminyoon. Usab ang kasamtangan nga kapitan sa barangay Carmen, si Cupcake Kikang Oy. Inyong maninoy. Inyo nang maninoy. Oh, muhatag siya matag usa kaninyong magtiayon tag 5,000. So inana ang gasa. Ngano ka kung kwarta ihatag, kusog kay mo pakpak. Kung bugas, hinay kayo mo pakpak. Inana ang paghatag o malipayon kayo kamo. Patay. Naibawaan na hinoon mo na ako. Kung bugas, dili mo kusog mo pakpak, pero sa 5,000, mo pakpak mo. Tanan, katong isulti nako, tanang butang inyo yung pasalamatan, inyo yung pahalipayan. Kay, dili tanan naguna-huna sa pakigambit sa ilang grasya. Daghang maluoy, taman ra sa kaluoy, apan walay pagtabang. So, maayo kayo. Kuna, kinahanglan gyud inyo yung angayng pasalamatan ang tanan. So, naklaro na ang inyong maninaw yung maninay, Attorney Gumahad, City Councilor Roger Abaday, maninay ninyo, Vice Mayor Jocelyn Bibot Rodriguez, Kapitan Cupcake Kikang Oy, Ali Gaspi Senior, Director Manny Darimbang, Tripol B Bitok-Bitok Esparcia, Antoy Pascual, Des Dahino, Jing Daba, Susit Magtahas Daba, Jiroa Pascual. At usab nailhan ninyo ang inyong mga barangay officials nga usab inyong maninoy ug maninay. Naay panahon nga moabot nga kinahanglan mutabang pud mo kay bililhon kayo ang inyong tabang. Busa inigabot niya ng panahon na ayaw kalimti ang pagtabang sa inyong maninoy ug maninay. Kay ang paggahin nila og panahon higayon sa pagsaksi sa inyong kaminyoon isip ikaduha ninyong ginikanan mao ang pagpangandam sa mga higayon nga kamo sulayan sa inyong kinabuhing minyo. Busa mo hinungdanon gyud nga inyo yung mailhan ang inyong maninay ug maninoy. Sa katapusan, ang magkasal ninyo ayaw po ninyo kalimti kay maninoy po ninyo. Basigin nyo yung sige kog promote anin nila niya ako inoy nagkasal, ako maninoy ninyo, ako inoy inyong malimtan. No? Kinahanglan inyo yung ibutang sa panahon nga kamo makasabot ug makahibalo nga bililhon kaayo ang inyong pagtabang. Kay magtinabangay kita. Aron daghang pang magtiayon nga nag-ipon-ipon nga makasal. So kana ang atong pakigambit sa mga grasya nga gihatag sa kahigayonan nga magpaligon sa inyong kaminyoon. So dili pa nako sugdan ang maong seremonyas, mananghid ko ninyo. Kay kasagaran unta ako'y musulti, sunod na madayon ang seremonyas. Apan kay naulahiman sila atong higayon, tagaan atong higayon nga makapaambit sa mga maayong mga sumbanan sa usa ka minyo ang atong Vice Mayor Jocelyn Bibot Rodriguez. Si Vice Mayor Jocelyn Bibot Rodriguez o ang atong party list, ayaw nyo kalimti ang atong party list. Abamin. Abamin. Ngano unsa kabililhon ang abamin? Kay kagayanon kana
ato kana yo mismo nga Cagayan de Oro. Usab, kung madungagan og congressman ang atong dakbayan, daghang mga kaayuhan mismo inyo ato nang nasulayan ni atong mga nanglabay nga katuigan nga aduna tay congressman nga gikan sa Abamin nga girepresentahan ni Congressman Maxi Rodriguez. Busa kinahanglan maghiusag yun ta sa pagtinabangay kung gilantaw o gipalig-on nato ang dugang mga kalambuan sa atong dakbayan. Kay mismo kamo kitang mga katawhan ang mabulahan nga magkahiusa o magtinabangay aron pagdugang paglambo sa atong dakbayan. So kini inyong maninoy karon ug maninay, palihog, memorize agad ninyo ha, inag-abot sa sakto nga panahon. Attorney Gumahad, kani sila ha, ilado naman ni Roger Abaday din daghan naman, Vice Mayor Jocelyn Bibot Rodriguez, magpasubli pagka-Vice Mayor. Ang tinuod nga inahan, ang tinuod nga probinsyana, ikaduha, nakasabot na sa kinabuhing minyo. Si Cupcake na yun, sa way pabor-pabor, ha? Muhatag siya, tagsa-tagsa ninyo, tag 5,000. Aron malipay yun mo. Dili usab, si Jing Daba. Si Jing Daba, hulip sa iyang Kapigas, City Councilor Susit Magtahas Daba. Si Dis Dahino, anak ni Kanhi Kagawad, Konsihal Inday Dahino. Si Antoy Pascual, kay humanaman ang termino ni Konsihal J. Rua Pascual, maoy mo pulipod niya. Kay ang mga programa nga ilang nasugdan nga wala nahuman sa ilang tulokar termino, sayang og anugon nga dili mapadayon. Kay kanunay silang tinuuray nga naglantaw sa mga kaugmaon sa katawhan sa atong dakbayan. Sige na pa ko'y malimtan. Ano man si bitok-bitok? Inlakaw? Humana ba si Director Darimbang, no? Okay, hinailan na yun ninyo. So, kay nagpaila namang ko nila, taga-ikog higayon, nga madunggan ninyo ang atong Vice Mayor, Inahan, Probinsyana, Jocelyn Bibot Rodriguez. Once again, ang atuang probinsyana adunay kaisog ug kasing-kasing inahan sa 20th City Council Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez. Daghan salamat kanatong tanan. Ara, salamat George. Of course, pasalamat ta sa atong pinangga nga kapitan, Kapitan Baal uban sa iyang konseho. Atong pakpakan, atong usab halangdon nga mayor nga walay pildi-pildi. Ang atong halangdong mayor, uban usab ni umaabot nga kongresista sa dakbayan sa Distrito 1. Kikang, uy. Ang atong sa mga kandidato niya karon ha, ayaw gayud mo kalimot. Muna ni siya atong mga kandidato nga mudagan pohon-pohon. Ako isulti, Attorney Gumahad, Councilor Roger Abaday, Councilor Manny Darimbang, Councilor Ali Gaspi, Antoy Pascual, Des Dahino, Jean Magtahas Daba. Pero di ko kalimutan na Magtahas, pero may dinat sa datong konsehal, Suset Daba o si J. Pascual. Ang ako lang isulti karong buntaga sa inyong kaminyoon, kanunay gayod ang sentro sa inyong kinabuhi, ang kahitasaan. Ako sa dugay nga panahon hangtod karon, alas 5 mo mata kay mangayog pangamuyo, magampo, magpasalamat sa blessing nga sa kada adlaw labi nang nanatay mga anak. Ang ako usab nga kita makapadayon sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi nga tunhay. Karon niya kami ni Mayor
kay kini atong halangdon nga mayor, sultian ta kamo sa dugay nga panahon na himo ako kapitan sa barangay Nazaret, walay mayor nakataak sa akong barangay. Kundili ang ato ragyong halangdong mayor, Mayor Clarex. Uy, sa panahon 11 katuig na himong kapitan, kay dili man ako kapartido sa mayor, kay dili man ako iabi-abi sa mayor, kay dili man ako kauban sa mayor, walay mayor mudadto sa barangay, walay mayor nga mutabang kanako. Kami ra gyud akong pamilya Rodriguez nagbarog sa barangay Nazaret para matabangan ang katawhan sa among barangay. Pagabot sa atong halangdong mayor, diha nagsugod, bisag wala pa kami nag-uban kaniya, apan wala na niya gilantaw nga lain-lain ang among kolor. Iyang giserbisyohan ang barangay Nazaret pareho sa pagserbisyo niya karon. Kasalan, medical mission, operation tuli, tanan iyang gibuhos sa akong barangay. So ako malipayon, nakig-uban sa atong halangdon mayor o umuuban na sa atong umaabot ka congressman. Kikang, oy, asa man ka mo makakitag congressman nga inyong maduulan, inyong makuhit, inyong maistoryahan, inyong maadtuan. Wala. Kaya ang iyang balay, dili taas o gate. Ang balay niya, doon na kayo ninyo madtuan. Dito kita sa umaabot ng congressman nga makighimamat kaninyo, nga makigistorya kaninyo, nga makig-abi-abi kaninyo. Dili na ta sa congressman nga akong nauban sa una, dili na. Human na to. Ang ako karon ang pagsuporta kay Baluko nga ang atong umaabot na kongresista makatao maduulan diha na kita kaniya para sa suporta. Okay, dili pa man kampanya. Apan ako nagpahimangdo na lang daan para ang serbisyo mapadayon. Ilabi na, mabuhos sa inyong barangay Bonbon. So, dili na nako tason, mapasalamaton kami tanan, no? Sa inyong pagdawat kanamo, mainiton nga pagdawat, og atong padayunon ang serbisyo ni Mayor Clarex Uy para sa katawhan sa Barangay Bonbon. Daghang salamat, ngayong buntag kanatong tanan. Daghang salamat, Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez, ang probinsya ng adunay kaisog o kasing-kasing. Karon George, ato sa paminawon ang mensahe sa usa sa kaninong sa ato ang 34 ka couples, ang ato ang katikang sa maayong lakang serbisyong nasulayan na ang umaabot nga Congressman Kapitan Joaquin Cupcake Uy! Cupcake, Kapitan Kikang, katikang sa maayong lakang. Cupcake, Kapitan Kikang, katikang sa maayong lakang. Cupcake, Kapitan Kik. Maimbuntag sa tanan. Kasal na magini. Pero naa pa may oras nga mo, pwede pa mo atras. Ha? Well, ako lang pasiuna, pasiuna na ako nga congratulations and best wishes sa matag usa. Atong pakpakan mga igsoon. Ha? Pakpakan nato kay tungod. Kung atong tanawon, ang matag usa nga giminyo karon nga giusa karon kamo ang matag pillars of the community. Pasabot nga importante kaayo nga giuna gyud mismo ang pamilya. Ang pamilya nga katong wala nga hingpit na ninyong madunggan nga akong bana, akong asawa ug akong mga anak og kana
walay lain sa dugay nga mga administrasyon o nangatundanan sa dakbayan sa Cagayan de Oro, kini karon nga gitutukan ang matag pamilya. So, ang pamilya kahibalota nga mao ni pundasyon sa atong barangay, pundasyon sa atong dakbayan, pundasyon sa atong nasod Pilipinhon. O kana gitagaag importansya sa way pabor-pabor, gitagaag importansya sa way pagpabor-pabor Mayor Rolando Clarix Uy. Atong pagpakan nga kana nga programa hugot nga gisuportaran sa mismong inahan sa atong dakbayan walay lain Vice Mayor Jocelyn Bibot Rodriguez. So di ba? Maayo kayo, kamo natagamtaman ninyo ang maong programa. Nga importante day kayo nga lisod man kayo nga ang pundasyon huyang busa kini nga programa ang pundasyon gipagkusgan pa o gipaligunan pa kabahin niini o gipabutang sa salag sa kaminyoon ang matag nag-ipon-ipon lang, nagdugay na o daghan nag-anak nag-ipon-ipon lang. So kini nga programa maayo kay tanan. Kay kini para kaninyo, para sa katawhan, labi na sa katong wala pa nakasal, susama kaninyo. Apan karon hingpit na gyud nga gikasal mo. So nag-iigo nga panahon nga makaatras pa, kay dako ba kayong hawanan nga makadagan pa o dili na lang mo dayon, kay naay pagduha-duha. Nagduha-duha? Wala? Padayon? So wala ni atrasay So kani, kay magpadayon namang gyud mo, tulo lamang kabutang ang akong ikabilin kaninyo nga unta inyong mahinumduman si Kapitan Kikang Uy nga kini nga akong ikabilin mauni maggiya kaninyo samtang nga sulayanta sa adlaw-adlaw natong ginbuhaton. Di ba kaniadto samtang nanguyab pa mo sa inyong kapikas? Naay panahon nga mugawas kahibalo mo usahay ang inyong kapikas muganag mga artista ninyo pananawon. Diba usahay mo ingon ang akong bana murag si Piolo Pascual, ang akong asawa murag si Marian Rivera. Tinuod dili? Sobra pa? Kay ngano man kana nga panahon nganong nakaingon ta ni ana kay tungod anaaman ang gugma. Busa nga tungod nagpasulabi ang gugma, ang imong pananaw sa imong kapikas muganag si Piolo Pascual o kinsa ba na nga mga artista. Pero tinuod ba dili? Natural dili. Pero tungod sa gugma ingon ana ang gahom nga nahimo ng murag artista ang imong kapikas. Busa nga bisag naas trabaho, muikyas trabaho kay gusto nako makita ang akong bana nga murag si Dingdong Dantes. Muikyas sa trabaho, musayog uli sa balay kay tungod gusto na nako gakuson ang akong asawa nga murag si Marian Rivera. Kay tungod nagpasulabi ang gugma. Bisag layo ka kay tinuod, pero tungod kay nahigugma man ka, nahimo na hinuong murag artista ang imong kapikas. Di ba? O dinhi karon murag si Piolo Pascual, murag si unsa pa na Derek Ramsey. So kana ang akong ikabilin kaninyo sa una nga butang is ang gugma, to love. To love. Ang ikaduha dayon nga inyong timan-an kay nahigugma man mo sa inyong kapikas, dapat mubalos pod be love. So una, to love. Ang ikaduha is to be love. So naanay balik. Pero unsa man ang ikatulo? Kaning ikatulo mao ni pinakalisod sa tanan. Matag magtiayon sa adlaw-adlaw natong ginbuhaton, mao ni pinakalisod sa tanan. Ang ikatulo is to remain in love.
So testingan ta sa panahon kung magpabilin ba ang inyong gugma sa inyong kapikas. Sayon ka man mahigugma, kay gwapa o gwapo man. Sayon ka po higugmaon, kay buutan man o mapalanggaon. Apan ang ikatulo, kung magpabilin ba nga imong mahigugma ang imong kapikas. To love, be love. Ang ikatulo is to remain in love. Nga sulayan ta sa panahon, sa kapitos, sa kalisod, o labi na kay basin dagito na sa inyong silingan ang inyong Piolo Pascual, mao na nga hiktig na, kung di manggaling magpahikot, bakusa o ayo, kay basin dagiton sa inyong silingan. Ha? Natanawa, putlan daw tiil, tanawa na. Sumao na siya ang akong ikabilin kaninyo. Nga maoy magiya kaninyo para magmalampuson ang inyong matag pamilya dinhi sa Barangay Bunbon. No? Unsa ganitong primero? To love. Ang ikaduha? To be love. Ang ikatulo? To remain in love. Simple kayo ba? So, kana simple things nga kana unta kung inyong masabtan, kung inyong i-practice adlaw-adlaw nga para magmalampuson ang matag usa kaninyo, sundan nato o kana hinumdumi nga ang kanang bottom line ana is love. Kung moingon ta og love, walay lain ibutang nato matod pa nila, God is love. Love is God. So sentro nato ang Ginoo, kay mao kana ang Ginoo kanang inyong gibati nga gugma mga igsuon. So to love, be love, and remain in love. So congratulations kaninyo mga mahigugmaon din sa Barangay Bunbon nga hingpit na ninyong magunitan ang inyong kapikas mga igsuon. O kana daghan kayong salamat kaninyo o sa akong mga kauban sa pagpanerbisyo. Daghan kayong salamat Kapitan Lilet Baal uban sa iyang konseho. Salamat kayo. O belated Festa celebration sa Barangay Bunbon kay wa magid ko giimbitar. Basin karon tingaling buntaga imbitaron na taning kapitana. Bitaw salamat kayo kay lami kayong tamban. Kinilaw nga tamban din sa Barangay Bunbon o guban sa konseho sa maong barangay sa council sa Bunbon. Sa ako mga kauban, salamat kayo. Kagawad Gumahad, Kagawad Roger Abaday, Kagawad Konsehal Manny Dagimbang, Konsehal Al Ligaspi, Konsehal Antoy Roa Pascual, Konsehala Des Dahino, Konsehal Jing Daba mga igsoon. O gusab, di pod kalimtan nga naa kanunay ang akong kauban kaniadto sa konseho sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Konsehal Suset Magtahas Daba o Konsehal J. Roa Pascual mga igsoon. So kaninyong tanan, katong tulo, inyo bang na-memorize? To love, be love, and to remain in love mga igsoon. Daghang kayong salamat unta ato nga maselebrar ang inyong pagselebrar karon sa salag sa kaminyoon. So daghan kay nga mga pahalipay nga angay ninyong ikalipay. Angay natong ikalipay labi na nga naa mo karon sa inyong adlaw. So smile, cheer up, no? Kay daghan kay rason nganong mapasalamaton ta sa adlaw-adlaw natong gimbuhaton. Tanawa imong kapikas, tanawa imong pares, no? Pula kay simod, pula kaayog aping. Unsa kagwapa na lang gid in taon ang gihatag sa Ginoo. Ha? So daghang kayong salamat kaniyo. Nalimtan nako Kagawad Bernie Bitok-Bitok anaa day nakita nako didto kaganina sa likod. So salamat kayo nga hugot pud nagsuporta niini nga programa kay tungod kini nga programa mao kani ang pundasyon nato matag usa o matag atong sa dakbayan o sa nasod Pilipinon mga igsoon. Walay lain kundili matag pamilyang Pilipino mga igsoon. Daghang salamat ug maayong buntag kanatong tanan. Congratulations and best wishes sa tanan mga igsoon. Once again, ato ang pagpagan mga kauban, atong katikang sa maayong lakang ang ato ang kapika sa dakbayan o servisyo na sa dayan na pundasyon sa kusog nasod gikan sa barangay.
So at this time, ang inyuhan nagyong gihulatan, ang seremonya sa inyuhang pagkasal, ang hingpit nga pagbugkos kaninyo sa kaminyoon. Subli ato ang sugaton sa masipang pakpak, ato ang amahan sa dakbayan sa Cagayan de Oro, Mayor Rolando Clarex Uy. Napay na ulahi nga inyong maninoy. Konsihal Christopher Goking, inyong maninoy. Kumplito na. Kumplito na kawalo ka mga maninoy ug maninay. Na-memorize ninyo? Bantay bitaw sa 2025. Atong Vice Mayor, inyong maninay, Jocelyn Bibot Rodriguez. Usbo na ko ha, inyong maninoy, atong Vice Mayor, Jocelyn Bibot Rodriguez. Inyong maninoy, balikon yun ako ni, kaya aron di yun mo makalimot. Kaya basig nabungol na mo sa pagkikadawat ninyo nga 5,000. Dili ninyo mahinumduman. Jing Daba, Dis Dahino, Antoy Pascual, Ali Gaspe Sr., Manny Darimbang, Roger Abaday, Attorney Gumahad, Christopher Goking. Kumplito ng 8. Ikasiyam, ang atong Vice Mayor, Jocelyn Bibot Rodriguez, atong Congressman Kapkiki Kangoy. Karon, ato nang sugdan. Pero tagaan pa muna kog higayon. Kay naapay ikadagan. Dagan laban. Dagan laban. Ha? Laban. Pero mangutana ko, dagan laban, ang babae kusog mingog laban. Ang lalaki di gyud mingog laban. Ha? Ngano man? Ngano man yun ang mga lalaki, dili yun mo singgit o laban. Mga maldito man yun ng lalaki. No? Bitaw. Ayaw. Inyo yung ipatigbabaw ang inyong kaminyoon, ang inyong panag-uban. Katong gisulti nako ninyo, walay lain nga mounong kaninyo, inyo ragyong pamilya. Walay lain usab nga matinud-anon kaninyo. Inyo ragyong pamilya. Kana mooy usa ka bililhon nganong dunagyoy kasal. So karon sa katapusan dagan laban. Laban. Kusog na yung laki yung laban, no? Sige, palihog, tindog, tindog. Tindog. Okay? Padayon ta. Nagatigom kita karong adlaw aron magpahigayon ug masaksihan ang formal nga pagbugo sa kaminyoon niining 34 ka mga managtiayon. Ubos sa otoridad nga gihatag kanako sa Republic Act 7160 kun Local Government Code ug ingon man usab sa Family Code of the Philippines. Pinaagi sa inyong presensya, inyong gisaulog uban kanila ang gugma nga ilang nakaplagan sa usag-usa ug inyo usab nga gisuportaran kining ilang desisyon sa pagtugyan sa ilang kaugalingon ngadto sa ilang kapika sa tibuok nila nga kinabuhi. Karong adlaw, ania kita karon sa pagsaulog sa gugma. Naghiusa kita aron pagsaksi ug pagmantala sa panaghiusa nining 34 ka managtiayon nga gibasig gayud sa tiunay nga panaghigugmaay sa usag-usa. Ang kaminyoon usa ka pagsalig
Ang kalampusan niini wala magdepende sa mga pagbati, mga kahimtang o mga kinaagi, kundili sa duha ka tawo nga maunungon sa usag-usa o sa mga panaad nga ilang gihimo sa adlaw sa ilang kasal. Gila sa kaminyoon, nga bisan pa man nga ang matag usa kaninyo adunay pagkakahibulungan ug talagsaon nga pagkatawo, mas ipkaayo pagayod ninyo nga kamo ang mga nag-uban. Busa, hangyoon ko kamo nga kanunay ninyong hinumduman ang pagmahal sa usag-usa o sination sa matag adlaw nga adunay panagsalo o panag-inambitay. Mga magtiayon, samtang magkuyog kamong duha sa dalan sa kinabuhing minyo, sa dili madugay, kamo makaamgo nga ang kaminyoon dili kalihukan sa usa lang kaparti. Dili na magamit ang konsepto nga kun unsa ang ako-akoa o kun unsa ang imo-imuha. Kinahanglan nga adunay panag-ambit sa tanan nga mga butang o kana naglakip sa mga kasubo, ingon man ang mga makalipay. Aduna may mga kasubo, apan dili kini angay kabalakan tungod kay ang kalipay sa kaminyoon kanunay mutabon sa mga kasubo. Ilabi na kung ipatigbabaw o ipalahutay ninyong duha ang gugma ubos usab sa gugma sa pag-amuma sa atong labawng makagagahom. Mga magtiayon, kinahanglan makasabot gayud kamo sa inyong responsibilidad sa salag sa kaminyoon, kay mao kini ang pundasyon sa usa ka pamilya ug ingon man nga ang pamilya maoy usab ang pundasyon sa atong katilingban. Ang kaugmaon sa atong katilingban mag-agad sa atong pagdumala sa tagsa-tagsa nato ka pamilya nga gipalig-o ni ining inyong gisudlan karon nga kaminyoon. Aron ang mga lalaki o mga pamanhonon, kusga inyong ngalan ha, kusga ang inyong pagsunod, dayon ang inyong ngalan ug apelyido ha. Ang tinuod nga ngalan ug apelyido ha, nga makadungog ang inyong pangasawunon o klaruha pod pangasawunon kung inyo bangalan o apelyido ang ilang ilitok basiglain ha, kamo usab pod sa inyong higayon. Sunod, lalaki una, ako matinud-anon nga nagpahayag nga wala ako'y nasayran nga bisag unsa nga legal nga babag, ngano nga ako, inyong pangalan o apelyido. Zaman, ngalan niya. Dili maapil sa kaminyoon o mahimong kapikas ni ngalan sa inyong pangasawunon o apelyido. Inyo bang ngalan? Apel? Inyo bang pangalan? Karon nasab ang mga pangasawunon. Ako, matinud-anon, nga nagpahayag, nga wala ko'y nasayran, nga bisag unsa nga legal, nga babag, ngano nga ako, ngalan ninyo, apelyido. Kompleto? Correct? Dili maapil sa kaminyoon on mahimong kapikas ni ngalan sa imong gonon. Okay. Padayon ta. Palihog mag-inatubangay kamo o mag-ginunitay sa inyong mga kamot. Samtang magsunod kamo, magtinutukay kamo. Ha? Magtinutukay gyud kamo kanang tutok nga sobra sa pagmahal. Ha?
sobra sa pagmahal kay mismo sa maong pagtuktok, nagpaila og mailhan gyud kun matinod anon bagyod mo sa inyong mga panaad. Kana bang puno, tutok nga puno sa kanang gimingaw. Tutok nga gimingaw. Andam na, mga kauban. Andam na, mga kasalunon. Una gihapon ang mga pamanhonon. Ako, nagtawag niining mga katawhan, nga niya dinhi, aron sa pagsaksi, nga ako, inyong pangalan o apelido. Gikuha ko ikaw, ngalan sa inyong pangasawunon, o apelido. Aron, mahimo akong legal, nga pinakaslan, nga bana. Ako musalig kanimo, ug mutahod kanimo, mahigugma kanimo, nga matinudanon, sa panahon sa kalipay, ubisan pa man sa panahon sa kalisod. Ihatag ko kanimo ang akong mga kamot, ang akong kasing-kasing, ug ang akong gugma, gikan karong adlaw, ug sa hangtod, nga buhi pa kitang duha. Okay. Karon na usab ang mga pangasawunon. Kusga, mga pangasawunon. Ako, nagtawag ni ining mga katawhan, nga niya dinhi, aron sa pagsaksi, nga ako, inyong ngalan o apelido. Gikuha ko ikaw, ngalan o apelido sa inyong pamanhonon. Aron, mahimo akong legal, nga pinakaslan, nga asawa. Ako musalig kanimo, ug mutahod kanimo. Mahigugma kanimo, nga matinud-anon, sa panahon sa kalipay, ubisan pa man sa panahon sa kalisod. Ihatag ko kanimo ang akong mga kamot, ang akong kasing-kasing, ug ang akong gugma, gikan karong adlaw, ug sa hangtod, nga buhi pa kitang duha. Padayon ta, ang seremonya sa singsing. Kung doon na mo'y singsing, okay ra. Kung wala mo'y singsing, padayon mo sa pagginunitay sa inyong kamot. Ayaw mo kabalaka kung wala'y singsing. Katulang dunay singsing. Katulang dunay singsing. Pero kung wala mo'y singsing, padayon mo pagginunitay. Ayaw ninyo na ikabalaka. Ayaw ninyo na kaguol o unsa ang maong kakulangon. Mga lalaki, ayaw sa isulod. Apurado yun yung mga lalaki pasulod. Wala pa. Ayaw sa palihog. Nagpailag yun mo nga kamugi apurado sa tanan, no? Apurado yun yung mga lalaki yung pasulod. Ayaw sa sige. Andam na. Sige. Mga kauban, tabangi sila pagplastar. Andam. Okay na, ready na. Ayaw sa pasulod ha. Giandam lang.
Ang mga singsing sa kasal usa ka karaan nga simbolo sa pagtugyan sa duha ka tawo sa ilang kaugalingon ngadto sa usag-usa nga wala iapil ang uban. Apan aduna usab silay mas lawom nga kahulugan. Ang bililhon nga metal usa ka timaan nga ang gugma nga gipaambit tali sa managtiayon. Bililhon kaayo ug isip usa ka lingin ang singsing. Nagsulti kanato nga ang gugma walay sinugdanan o walay katapusan. Mga lalaki, mga pamanhonon, sunod mo palihog sa ako. Dawata, kining singsing, isip simbolo sa akong mga panaad kanimo. Sa matag higayon, nga imong tan-awon kini, hibaloi o hinumdumi kanunay, nga gihigugma ko ikaw, gipasidunggan o gimahal ko ikaw, labaw sa tanan. Kanang, isulod na, pasulod na, ipasulod. Ano, maglingi-lingi mami mo pasulod? Padayon, mga pangasawunon, nakasulod na ba? Mga pangasawunon, nakasulod? Nakasulod? Karoon na to ba? Mga pangasawunon, nakasulod? Sulod yun? Sulod yun. Okay. Mayo kay nakasulod na yun. Okay. Karoon na sa ang mga pangasawunon. Sila na po'y mupasulod. Sunod gyapon mo, ha? Okay. Dili kayo apurado mga pangasawunon, mupasulod. Dawata, kining singsing, isip simbolo sa akong mga panaad kanimo. Sa matag higayon, nga imong tan-awon kini, hibaloi o hinumdumi kanunay, nga gihigugma ko ikaw, gipasidunggan o gimahal ko ikaw, labaw sa tanan. Sulod. Balos o sulod. Balos yun, balos. Sulod na? Nakasulod na? Okay. Padayon, pag inunitay kamo sa inyong kamot. Wala pa kahit na nahuman. Padayon, pag tinutukay gihapon mo, mga pangasawunon o pamanhunon, sa ingon nga inyong gisaad ang inyong mga kaugalingon sa inyong mga kapikas, pinaagi sa pagbinayloay sa mga panaad o mga singsing. Ako si Rolando A. Oy, inyong mayor sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Pinaagi sa gahom nga gihatag kanako sa Family Code of the Philippines o sa Republic Act 7160. Do hereby pronounce you all, 34 married couples, as husband and wife sa inyong tagsa-tagsa ka mga kapikas. Wala pa nahuman. Wala pa nahuman. Okay. O kay nahuman naman kamo o binayloay sa inyong mga panaad. Karon, panahon na usab sa pagbinayloay sa inyong mga matamis nga halok, isip timaan sa inyong tumang kalipay. Congratulations. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kiss me out of the burden, but lie beside the green grass. Swing, swing, swing the spinning step. You were the shoes and I will wear the dress.
congratulations sa ato ang 34 ka mga couples nga hingpit na gyud nga gibukos sa kaminyoon karong adlaw, and dawata ang regalo gikan sa atong maabot nga kongresista sa Distrito 1 na si Kapitan Joaquin Kikang Uy. Malibog na sila. Parihara na si Joaquin, Kikang, Cupcake Uy, si Kikang Uy. Iyahan na tanan pangalan. Basta siya ang umaabot nga congressman. Joaquin Kikang Cupcake Uy. Ayan, once again, 5,000 pesos alang sa ato ang 34 ka mga couples. Ato ang pakpakan si Cupcake. Andili mo pakpak, bawion ng 5,000. Wala hinay pa ilang pakpak dire kay wala pa ni abot. Wala pa ni abot. Hindi mo tuyok si Cupcake karon. And now, taod-taod lamang atong hulatan na itong mga kauban sa buhat sa City Mayor's Office sa pag-guide sa ato ang 34 ka couples, George, aron makuha ang ilahang mga regalo gikan sa ilahang mga ninong ug ninang. And George, once again, ang ilahang madawat, of course, ang lechon, cake ug wine hatod kaninyo ni Mayor Rolando Clarex Uy, Kapitan Joaquin Kikang Cupcake Uy, and of course, Kagawad Rosemary Lorna V. Uy. And of course, nagipusab nga inyuhang mabitbit karong buntaga ang 5 ka kilo nga bugas gikan ni City Councilor Roger Abaday, 5 usab ka kilo nga bugas gikan ni Kagawad Yanlam Alam Lim, o 5 ka kilos nga bugas gikan ni Kagawad Al Ligaspi Sr. o 2 ka botilya nga ram gikan ni Kagawad Bernie Esparza. Once again, atong pagpaka na yes, mga George, ninang na paapas nga regalo kay Murag. Dili ra daw mabarag sa duha ka ram. So, giapasan ni Councilor J. Roa Pascual og Sir Antoy Pascual og duha na sa kalain nga ilimnon. Adunay mohito, Murag. Maglami kita ani after sa kasal. Basta lagi. Murag taman ugma gyud. And karon na to ang gihangyo ato ang 34 ka couples. Sa hulatan lang nato. Okay. Hulatan nato direct. Alright, no? Karon taod-taod ato ang ipaigayon sa ang kining photo opportunity but ato sa una nga ipangapod-apod ang regalo ni personal gyud nga gitunol sa ato ang cupcake, no? Kay aron usab nga mahimamat gyud niya og iyang mga panginaot sa ato ang mga kinasal. Yes, George, and mintras naglamano si Mayor Rolando Clarex. So, ato ang i-greet atong director baya. Happy birthday, Ramona! Yes, happy birthday, Direk! Happy birthday, Direk, Ramona! Yahang birthday, oo. Ito ang director, no? O yeah, taon-taon siya sa namugayid sa inyo ha. Asa mo muguha sa inyo hang mga regalo. Nara! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday sa Bong Revilla ng City Mayor's Office. Kagawad Ramona Ripalda. Happy birthday, Bong Revilla. Ay, Janela Salvador daw kay ang birthday ugma. Happy birthday, Ramona. And almost done na si Mayor. Ato din gihangyo ang aton 34 ka couples to please stand. Please rise. Tapos, dira sa to, tapok sa tunga. Irog sa tunga. Dikit lang ta, sigit lang ta, dira sa tunga. Kaya ron usab sa ato ang photo opportunity. And of course,
ato ang gihangyo ato mga barangay officials, ato mga miyembro sa 20th City Council o gingon man ang ato ang mga probables alang sa ato ang photo opportunity. Yes, George, Mintras ga-arrange pa para sa ato ang photo op. Aduna sa tay mga riders, George, sa ato mga ato ang mga 34 ka couples o ang ilang mga bisita nga walay kasakyan na ato ang mga Cagayan de Oro Volunteer Riders Group. Maghatag og libreng sakay sa atong bag-ong kaslunon og sa tanan na ang Pick Me Up Cagayan de Oro, Fetch CDO, Fast Pick Up Cagayan de Oro and Dispatch CDO. Matagbuan na ninyo sila diha sa may gawas nga bahin. 80 sila kabuok. So katong mga walay kasakyan dili maghuol kay andam og tagana ato ang Cagayan de Oro Volunteers Riders Group sa paghatod kaninyo sa inyuhang mga panimalay. Na ang Pick Me Up CDO, Fetch CDO, and of course nausab ang atuang Fast Pick Up Cagayan de Oro and Dispatch CDO. And of course dagan kay salamat sa atong mga focal person, Clarex focal person, dagan kaayong salamat. And now we'll have our photo op sa paghigugma ang tubag Kauban Taoy. Pataas ang kamot, pataas. Alright. Alright, balik na sa paghigugma. Kauban Taoy. Pataas ang kamot. Alright, agad kayong salamat. And once again sa ato ang mga kinasal, balik ta sa lingkuranan o hulata ang mamahimo nga instruction sa ato mga kauban gikan sa City Mayor's Office. Once again, sa ato mga kaslunon, balik ta sa lingkuranan o gulatang instruction sa ato ang mga kauban sa City Mayor's Office. Yes, thank you so much, George and Ara. We would like to request all our couples to remain on their seats. Lingkod lang ta sa ato mga lingkuranan o gulat sa instruction sa ato mga kauban sa City Mayor's Office. Kaya nga ito ang mga opisyales, no? Silang Mayor, Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez na maadto pa ang uban dito sa PICAS, no? Para sa ato ang program yun sa Clarex sa serbisyo diya sa Bonbon National High School. Uban of course, ang ato ang katikang sa mayong lakang cupcake, Kikang Uy. And of course, atong pasalamat sa konseho sa Barangay Bonbon, pinanguluhan ni Kapitan Lilat Baal Molina. And of course, sa mga kagawad, daghan kaayong salamat. And again, congratulations to our 34 couples. And again, no, sa mga wala pa yung masakyan, no, na atay mga riders, CDO rider volunteers na nasa gawas, ang atong Pick Me Up, Fetch CDO. And of course, ang Fast Pick Up CDO and Dispatch CDO. Sa kato mga nananaw din karon sa itong kasalan ng bayan nga walang masakyan na atay CDO Volunteers Riders Group.